मुंडा देख टी बनी चाहे चाहे बुला बुला टाइम अंगुर देख अंगुर आउ देखा देखा झरना गाय देखो आम आसी पहुँचल मांकटिया हाय सांग मैंने मु सुजल आपण मानक वेलकम कर आज आउ एक नुआ ब्लॉग रे आज तो मुझे ऑफिस के जाइनी छुट्टी अच्छी एवं बर्तमान आम बुलाक आसु गजपति जिला को मांकड़िया को आए जाऊँ बर्तमान आम मांकड़िया दिगपहंडी अच्छू एवं कौन मिल्स खाइबू तापर जीवु देखो आम सांग मैंने ये आमर लडू हिरो आमर दुईटा सांग जाइए से खायापी बोली से आसिक मिसिक जा बुला गाइस आमर देखो माझे आमर भूल कर गोटे 40 किलोमीटर जो आम सब तो हईराण हो हईराण हेलु मुंडा देख टी बनी चाहे चाहे बुला बुला टाइम नहीं बुलो आउे आम 40 किलोमीटर पछू जा पड़ो तो चलते जा पुणी आउ थे आम रिटर्न जाऊँ देख आम इंद्र 5 किलोमीटर बुलेदेला आगा आउे पछू आम जी आउे 5 किलोमीटर देखिए से रास्ता ठीक अच्छे ना बुलूँ गला धरा पड़े आम आहरी पहुँचनु है दीटा देखो आम ड्राइवर अवस्था देखो आपको खाया देने से गोटे मुँह देखा आहरी आम देखो 28 किलोमीटर दिन टाइम है घंटे 40 के पहुँच आमर गाइस देखो ए दीटा अधे कि आम एवं मांकटिया पहुँचनु कारण आम माझी भाई जो रास्ता देखुं से रास्ता आज जाए ठीक है कि आगू भी ठीक हो पारे आए मझी रास्त बस देखो सेव कि आम दिगपहंडू ये सेव खाऊ आमर आउ 3 जन पिला नास्ता नहीं आसुँच बाटर कौन खाइला आउे जीव कारण दीटा है कि खाइन सका तो से किसी गोटे खाइला आउे आगू जा तो चलो देखिए केतटा भर पहुँचे एवं पर्यटन भी आप रास्ता ठीक से जापार कौड़ जीवु आगू गलापर ही धरा पड़े कौटी बाहर आम भाई देखो रास्ता के सुंदर देखा जाऊँ मांकटिया पहुँचना रास्ता के देखा ए आम जस्ट घाटी टे उठीचु आम से 3 जन सांग वेट कर आसिले मिसीजु बोली आउ देखो गाड़ी तो मोर थुआई आए जा उपरको मांकटिया टी मात्र 4 किलोमीटर रहा आसना आसना मुझे वेट कर आसिले जा गाइस भ्यूटा देखी पारे जस्ट आम देखो ये आमर ए गंजाम जिला आमर सरुची एवं आम गजपति के एंटर करूँ यहाँ आम गंजाम जिला सरला एवं आम यू आम क्रॉस कले जा गजपति गाइस देखो ये आसी मांकटिया पहुँच गलु ये किलोमीटर रहा मांकटिया से तलू गला मांकटिया को जा आ पहुँचल मांकटिया पाखे आउ से 3 जन आस वेट कर आसिले मिसी जा देखो ये मांकटिया किलोमीटर रहा भ्यूटा देखो भाई क्या देखा आसी आम पहुँचलु मांकड़ गुंबारे मांकड़ डिया रे मांकड़ डिया जा जाकि से गाधेबा और एंजॉय करवा आपन देखो मो ब्लॉग रे देखिए गाधेया कहूँ ना जो हम ताले गाधेबा देखो गाइस केते कष्ट करके हम जाऊँ मुसाफिर सब रास्ता बुला लोक एवं भी रास्ता पाइबानी कौन आस चाल रे बुआ ओ भाई देखो तो भाई कौन देखा कौन पवनटा हो गाय देखो आसी पहुँच गलु मांकटिया यहाँ हूँ आम वाटरफल के बड़ वाटरफल आप देखिपे गाय देखो आम आसी पहुँच गलु मांकटिया देखिए के जो पानी आसी वर्षा जस्ट 2 दिन है छाड़ी पानी बहुत जोर आसी आम 3-4 जन सांग मिसी आस
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି, ସେଇ କ୍ୟାମେରା ପଛ ଗୋଟେ ଅଛି ଶିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ପରେ ପରେ ଆମର ପଡ଼ୁଛି ୱାଟରଫଲ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ବୋଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ଟା ମଧ୍ୟ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟରଫଲ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଠି ଟିକେ ଗାଧୋଇବା, ଯଦି ପରମିସନ୍ ନେଲା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗାଧୋଇବା। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ସାରି ତାପରେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ସେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ଆଉ ଆମେ ଅଧା ବାଟରେ ଯେଉଁ ନାସ୍ତା କିଣିଥିଲୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉ। ଆଉ ମାଝି ତ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବାଟରେ ସବୁ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଦବୁନି ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଆସିଛି ବରା ଚପ୍ ସବୁ ଆସିଛି, ଆସିଲା ଆମର ମାଗେ ଦେଖିଆ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ସହିତ ଖାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖ ଆମର ଆଇଫୋନ୍ର ୱାଟର ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଆଇଫୋନ୍ 13ଟା ଅଙ୍ଗରୁ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଣ୍ଡି କଲୁ ଅଣ୍ଡି କଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇଫୋନ୍ର କମାଲ। ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପକେଇବା, ଗାଧୋଇଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଝରଣାଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ଟା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବାହାରି ଯିବା ହାରି ଆମେ ଘରକୁ। ଭାଇ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲୁଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ିଆରେ। ପାଣିଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପାଣିଟା କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଗାଧେଇ ଆଉ ଆପଣ ରହିଲେ ଗାଧେଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଜଣ ଅଛି ଗାଧେଇକି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଓଦା ହେଇକି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲୁଣୁ। ଆଉ ଆମେ ତ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ଗାଧେଇଲୁ। ଆଉ ଆମର ଦୀପକ ଭାଇ ଗାଧେଇଲେନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛୁ। ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଧଂସ ହେଉଛି, କାରଣ ପାଣିଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଧଂସ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭିଉଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ଖାଇଟା ୱାଟରଫଲ୍। ସେ ପାଣିଟା ଏ ପାଣିଟା ତଳକୁ ଭାଇ ଦେଖ ପାଣିଟା ଭାଇ ଦେଖ କେମିତି ସଫା ଯିବ ପାଣିଟା, ସଫା ପାଣିଟା। ତ ଯିବା ଏବେ, ବୁଲାବୁଲି ତ ସରିଲାଣି, ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲୁଣୁ ଦିଗ ପହଣ୍ଡିକି, ସବୁ କାମ ସାରି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି। ଆଉ ଦେଖ ଆମର ମାଝି ରାକେଶ ଅଫି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ଭଳିଆ। ଆଉ ଆଜିର ବୁଲାବୁଲି ତ ସରିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ ଘରକୁ। ଏବେ ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସରିଲା, ଆଉ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖା ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।